नर्थ ईस्ट त्रिपुरान बरंनो नायनान बागै आं हरो थुया सालो थुया क्लायै आं बरंनो नासिगै दंगो मुदि चुकीदार ते बुंबाय दाम सागा मुदि मिया तिप्रासानि कक्टाइजा सालाका तिप्रासा बाहायगे कब्जा गई दं माधव बारी गुलिचामान कगनो मुदि साका सुप्रीम कोर्ट कয়েক মাস আগে সমস্ত বলঙ্গ যারা দंनाय रक पात्ता गरी बरं रकनो रोखलाय रहरदिनि सुप्रीम कोर्ट निर्देश रेखा आ निर्देश जदि त्रिपुरा फाय हापायगाय ताको 8 लक्ष बरक जों बेगर नि थांनाय बनो बिरुद खायनान बागै जों थांनाय 10 तारिख मार्च दिल्लीआव थांगा विजय रांखल साहेब दङ रंजित देबबर्मा दङ 13 जननि जों कमिटि मुभमेंट एगेन्स्ट सिटिजेनशिप बिल जों একটা ग्रुप लायो नों आइन बिदि हिनमाय आं एनसिडि हिनमाया पहिला जाति उला पार्टी आस्पिरिट नतैजों राहुल गांधी दरबाराव थांगा राहुल गांधी जों सागा त्रिपुरा राज्य एनसि देबबर्मा बिप्लब देब एवं बीजेपी रक तिप्रालेन लिरनानै चिन्ताव बानकुंद्रि सिब्रिका आ बानकुंद्रि सिब्रिकानि अनिमेश देबबर्मा हाय विजय रांखला हाय बरं रक खारै दंना पर्यन्त जागा गैखा दाखुग्रब नखु जत सोरबाय जाखामायगा जत एनसिनो मोदायजिन जंसुबाय आ मोदाय एनसिनो बसाया खाय दङ तिप्रासारम थगक दङ आकक साइमान बायसे तुलासी गगान बारान सेराय रक्षानो बियार बोतल बाय फायर बुयानो एटा खायबाय बरं कक मोदायनि बिरुद्धे नों कक दासा एनसि मोदायसे आ मोदाय दिनि बियां थांगा आम मोदायनि तिप्रालेन बियां थांगा त्रिपुरा सिमित त्रिपुरा कमाई थांगा बिनि अनंत देबबर्मा फाय हापायगा दिनि कांग्रेस बिनि महिला नेत्री रक जुब संगठन बरक रक जाके जाके दिनि आईपीएफ दियाकारि कांग्रेस हाबो आं दिनि एनसिं सुनान मुजुगो मोदाय साहेब बुइजत से जाति थामजां दब्रो नों खायता मगल खेनजब खिजां आरो सायजु च आचु दंगा आया दबा नगनुगना जों पहिला जाति उला पार्टी हिरै महाराज निनि हगु दैसा अमरपुर खुमलुंग जों सागा बिप्लब देबनो जों गिरिया 6 जन बरंनो गुलि खायै तिप्रासारं सिगिरिमाया हाजार हाजार बरक जों फाय गुलि जानाय बिप्लब निन पुलिस किसु क्षमता तंसिनो गुलि चालक दे आ जरावो मुदिब त्रिपुरा फायमान जरा सारा त्रिपुरा जों तिप्रासारक मुदिनि जनसभा थांलिया शुधु खरकसा बरनो मगल खेनजो खिजा साइसुं मंच च गासो दगा सा साइजबा आं ओइनसि देबबर्मा ने आरो आसुगै दंखाय आंगे आइनसि देबबर्मा सासुजा बनो विधानसभा निर्वाचननि आगे जों विजय रांखल सार विजय रांखल बाय थांगा 22 तारिख साराबो 21 तारिख त्रिंग जों जतन थाङै बक्तिदारि फायै एनसि देबबर्मा बाय जों मिटिंखा जों एनसि सागा पाल तिप्रासा मिलि लायै जातीय दल बाय आदात खैलायै 18 टा सीट दालायै जों बोजालायनाय आइन बिदिन 4 टा सीट रिदै एनसि दिनो गायसाबा गनै सीट रिदै निनि आईपीएफ की 12 टा 11 टा सीट बोजादे जों म बीजेपी रक जाया हम कांग्रेस लायबा जाया म सिंहनो जों सिकल बाय मा खानाय सिंहनो जदि सिकल बाय खायमायाखाय ब बुरि ब सिगलाक चलाब सिगलाक ब वाथारनाय जानाय दिनि आपना हाय खाय दंले बिप्लब देब दिनि गुलि दिओ ब 11 टा पर्यन्त 5 घंटा से आंदोलन खायजागै माया বিপ্লব দেব সাউ এই দেববর্মাই জমাতিয়া বিয়াং রকো কুকুরদের গুলি করো গুলি খাই বঙ্গ বুধার দে মদ মুখ্যমন্ত্রী আইন সি দেববর্মা সিঙ্গাপুর সাগা ফাইদি জাতি থামজাগै जों बोजालायनाय एनसि आपुर साउ अनेक दल कत आं केमन मानिया थांगाबले दल कत नोंथाङा आरो बिप्लब संबाय ताखै थोंजागौ मन्त्रिनि क्षमता गरै एनसि नुग्रा अफिसार खोनाया टिउब कल गायसरनाय क्षमता गैलिनि आर मेबार कुमार जमातिया आं सानान मुजुङो मेबार चिनि बंधुनो এই মেবার জমাতিয়া মহারাজা নার থাঙ্গে মহারাজা जोंनो सब চ্যালেঞ্জ খাই মহারাজা মিডিয়াতেও বলেছেন
এই মেবার কুমার জমাতিয়ানো মহারাজা কিন্তু লক্ষ লক্ষ রাংরই চুবাখা তিনি মেবার সে মহারাজার বিরুদ্ধে ছাই দেব রাজ পরিবার বিরুদ্ধে ছাই দেব মবা বমুনি খরচা সিনজন ছু মন্তর ini mesasram di cacak mesin sile মহারাজা আদন ছাও আংবাও জাদুকর হাইচিন ছুও সিনজন mesasram di tak mesaba এক ওয়াটার জঙ্গা পালা দিন বাগি মা ছাও মেবার সঙ্গে আজে গদি আছিয়ার আবো হামজাগি তিনি মকল লুকিয়াং থাকা পারানি বরক রেগা কামাইয়াং দগো পারানি বুড়া বুড়ি চিগ্রক 2000 কে ভাতা রিনান বাগি বক সামানে 2000 টাকা রিমায় খোতা কুরো অনেক বাতা মারলাই রক বাতা কমাজাগি থাকাইছে রেগান গামায়া বরক মরক ম মাংসি মিছি বেরাইলাই তোমরা মুংসা পুইসা করে পকেট টাং নাকি যত বুকসা কিছু করি নংনি হাইছে আহাই জি হিমলাই দङ মরক আবো সামবাগি ইনকা আং সিপিএম নো কাহামি জানাইয়া তাকুরক সিপিএম বিরুদ্ধে অনিমেষ দা বরবান লড়াই খাই তিনি ত্রিপুরা রাজ্য অনিমেষ সিনছিনি জাকা বিয়াবা সিপিএম হাবিয়াবানো সিপিএম জড়াবো রেগানি কাম জড়াতিলে দङ বিপ্লবেন সীমাবাদনি যুগ আনি বরক রেগান কাম পর্যন্ত তিনি মাসায়া বনি বাগি চং হেনো চিনি কুমারী প্রজ্ঞা দেব বর্মানো ইয়াফা চিহ্ন বুট রয় মতই দস্যুর মতন পরাজয় খাইয়ে जों दिल्ली चिन भुबाक राज्य मा पाथकनाय बथाङै चिन कक सानाय चिनि बरक दै मानंगिया माजाया बिदिफ्राय माया चाकरी माया जुबग्र म बरक नतैनान दुलान बागै जों राज परिवार थां साइगा महारानी राजकुमारी नरक राजनीति फाइनान नागा जाति अरय परय 17টা 18টা দল नों थागा आं आगि थागा जाति थानजांगा एनसि दिनो चिरै खोनानो बेरायनाय जाति चान थानि कतर एनसिनि पार्टी कतरिया तामो विजय रांखल तामो निमेश देव बर्मा जों जतरा थानजाङै जुबग्रक तिनि याफा खरबै दङ जों मा गगाय ताकुग्रक मचिनि हा महानो रक्षा जों मा खाइनाय ওয়ানজিরক ভাই টাংলাইনেন কুলাইনেন কক ছায়া এই কথা বললে কেউ ভাববেন না আমরা বাঙালিদের বিরোধী বাঙালিরা আমাদের বন্ধু আমাদের ভাই এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা সবাই মিলেমিশেই থাকবো কিন্তু তার অর্থ এই নয় বিপ্লবদের আমাদের ট্রাইবেলদের উপজাতি তিপ্রাসা যাদের আমরা তিপ্রাসা বলি আপনারা ওয়ানসা তিপ্রাসারা খেতেই পাবেন না এক বেলা খাওয়ার তাদের রোজগারই হবে না শুধু মুখে বড় বড় কথা বলবে বেকারদের বিপ্লব বাবুরা বলেছেন মিস কল দিন চাকরি পাবে মাদা মাখা চাকরি মিস কল দেখে পা চাকরি মারতে নাই পড়াইতে যত যুবক নাও স্মার্টফোন দিতে না আরে স্মার্ট তো দূরে থা বুকা ফোন বাজে এত থাকবো হয়েছে হ্যাঁ মামা কানোর স্মার্টফোন গাই তো এটাই থেকে অনিমেষ নুকজা ফাইলে বুকা ফোন গাই এটাই থেকে জিসি নুকজাগো আবো ফারিয়া খুব যাবো